गावच्या लोकांक इलेक्शन केलं वयल्यान सेटलायट केलं सो बट देन इट वॉज रिमोट आफ्टर माय फर्स्ट लेटर दॅट तेही काडली तेणी मागीर कळ्ळें they have removed later on when only I raised the objection on the dry land mangroves cannot be grown. My hands are much there is no development. They have a problem. Most of the fields are shown as no development. Huh? This plan, this is no दाखवते body. हां गोयती केल्या हांवें पळय हय वॉटर बॉडी फ्रॉम सर्वे नंबर बी ते मार 6 वॉटर बॉडी बांध वॉटर बॉडी त्यांनी दाखवला इट इज नॉट बट इट इज नॉट तुझे नाव हांव फ्रँकी मोंतेरो प्रेसिडेंट कोमदाद ऑफ लोतोली ओके आयज WRD ऑफिशियल येयल्ले हिंगा CZMP ऑब्जेक्शन आनी प्रपोजल्स पळय आमी घातलेले CZMP ड्राफ्ट प्लॅनाचेर ते आमगेले आयकपा सो आमकां लेटर आयिल्लें म्हणून आमी येयल्ले सो आमी ते आतां वॉट एवर ऑब्जेक्शन्स वी हॅड रेज्ड regarding the CZMP plan we have pointed out and noted in the minutes wherein our main objections are where Chogle and company at Washe has landfilled an area of approximately 16,000 square meters of the of Komdad of Lotoli, and that area has been shown as a shipyard stroke jetty. Similarly, there is a 3,500 square meter area belonging to Captain of Ports, Government of Goa, which is also shown as shipyard. The land belonging to Government of Goa cannot be shown as a shipyard because it is not a shipyard, it is a low-lying marshy lands shown on the Form 1 and 14. And Chogle and company at Washe, if they are not given to that property of the government, do not enjoy a waterfront. Similarly, I pointed out the area at Rasai where Vijay Marine is the owner of only a band bearing survey number 308, where both sides of the band are water bodies. One side is the river and the other side is the internal water. The Vijay Marine has landfilled both sides of his band and also landfilled paddy fields which are tenanted paddy fields by compromising with the tenants. So all these have been pointed out, and an objection has been raised by me is that because the houses are not shown on the CZMP plan, and the government has said that structures will not be shown on the survey plan. So our objection is that if structures are not being shown on the survey plan, why should shipyards and jetties be shown? These also are structures. So if houses are not shown, houses which are decades old are not being shown on the CZMP plan, jetties and shipyards also should not be shown. do you all have a trust? तुझे नाव Okay, Jose Anton Gracias. ओके I तो committee committee secretary of Nagarjuna Tenant Association. Okay. So I would like to bring some points which I have raised with the WRD officials who had come on the recommendation of the our CZMP plan. And when I pointed out that our cross drains, box type culverts are not shown on the plan, they have told us that this points doesn't come under their preview. That means it has to looked after by the PW department. So I request the chairman of the CZMP, whoever, to depute the PWD officials and the survey department to note the cross pipes, which are very essential for regulation of water from one khazan to the other khazana, and mark on the
plans, there are many cross pipes which are not been shown on the new boring bridge, on the highways are not marked from the boring to Angadi. This highways has to be marked, which has two major cross pipes. And this water from Punderi Kazan, Punderi Tenant Association, we crosses into the Nogzana Kazana, and it is goes to the river. This is the only way where the water can be goes to the river side. Others, on the old bridge, there is a old Portuguese culvert type which is been not shown, and water bodies are there, and water bodies are also been missing in the plan. So I also request the concerned authorities to look into this matter. In other words, आमचो गव्हर्मेंट ट्राय करता बुलडोज करपाक सगळे बेसिक एन्युमिटी विच इज देयर. I think because by not showing on the every plan, and every time we cannot raise objection on the same point. This is the third time we are, as a tenant association, we have been raising objection from the day one when they had asked us to raise the objection. Yeah. Okay, so I think in some way or the other they are trying to hide something from the people Right. or from the members. जायते लोकांक वय दुबाव आहा की कोल हब लुटल्यान जावपाचो आहा म्हण ओ एनीथिंग अबाउट दॅट. I think the way now things are moving, because since they have shown. तुजें नांव? म्हजें नांव कॉस्तांसो फेर्नांडीस ओके. आनी हांव लोतोली आमगे नोगोजन टेनंट एसोसिएशन आहा तेगेलो एटोर्नी, आनी तेका लागून ते हांवें गेले ते फावटी सगळे आमगे ते बांदा बायलांनी कितें दाखोवना तेजेर रिस्क ऑब्जेक्ट केलेले, माल दाखयले नाय, चिकोली दाखयले नाय, चिसोली दाखयले नाय, आनी तेजे पयले ते आमगेले हे येयलेले WRD इंजिनियर येयलेले तेका आमी ते सगळे दाखयलेले, पूण हे थोडे वस्तू तेंकां आमी दाखयले नाय. कित्याक ते बांदा वयले ते आमकां खबर ना तेश कोन्न बांदा वयले ते बांदा मालां बीन अशें करून दाखोवपाक जाय, आनी तें करपाक तेंकां हेर सगळे दाखयलेले, कोल्ली दाखयलेली, परत तेंकां ते चाळ दाखयलेली, हेर सगळे तेंकां दाखयलेले. तेका लागून ते सारकें ना म्हणटा तरी पांय तेंकां रेस केलेले हे सारकें ना म्हणून सगळें. जायते लोकांक ऑब्जेक्शन आसलेलें आतां की सांगताले की शेत म्हणटा ती दाखोवंकू न्हय म्हण. शेतां जायते कडेन तें दाखयलें, जायते कडेन तें शेतां हाय तेंकां तें वॉटरबॉडी दाखयलें, उदक दाखयलेलें, हें तेंगे सगळें ते तेका लागून आतां. पूण हांव म्हणटा जर ते WRD इंजिनियर हाडले तेंकां ते CZMPचे एक्सपर्ट कितें येयले नाय ती तेका लागून अमके प्रोस वा थिंग ते येवपा जाल्यार तेणें बाबा दाखोवपा तेंकां बाबा तें जाण जावपा जालें बाबा थिंग कितें आहा कितें ना तें कितें दाखयलां कितें तें WRD जे इंजिनियर येयले तेणी जाय तें सारकें दाखयलेलें, तरी पूण तेंगे प्लॅनाचेर ते ना. सो तो प्लॅन ते कितें हें कोनाय नोटिफाय कोनाय, तो प्लॅन कित्याक धाडनाय एका लोकां मुखार तो हाडूंक जायो. आनी तेजे बरोबर WRD इंजिनियर तेजे बरोबर ते PWD इंजिनियर कित्याक जायत कडेन रस्ता ते पायप माहिती तें दाखयलो नाय, हे तेंगे काम न्ही पायपार रस्त्या पायपार दाखोवपाची, ते PWD इंजिनियर येवपा जाय. बट दुसरे कडेन आनी डिपार्टमेंटान दुसरी वस्त आनी कोण डिपार्टमेंट ते येयलो नाय तिंगा, ते कित्याक येयलो नाय, एक दोग जाणां कित्याक धाडले. CZMP तेंकां प्लॅन एक्सपर्ट एकलो पूण येवपा जालो, तो कित्याक येयलो ना ते म्हाका जाण जावपा जाय, तो कित्याक येयलो ना तो हिंगा आमचे चौकले. थँक्यू. तुजें नांव? जुझे फेर्नांडीस. ओके. तूं रिप्रेझेंट कोणाक करता? कमिटी? कमिटी नांव कितें कमिटीचें? कमिटी दरबाट आमच्या. ओके. तुजें कितें ऑब्जेक्शन आहलें? मुगे CRD ऑब्जेक्शन आसलेलें की जे पण जालो आहा ते एक्झॅक्टली रॉंग आहा तेजे CRD आमगे वॉटर बॉडीज वो स्विच गेट बी सारकी दाखोवंक नाय त्यो आतां हेजे आमी तें सारकें केलां आयज. ओके. म्हणल्यार तुका गव्हर्मेंट हो आमचो जे WRD धाडले तेंचे तुमकां विश्वास आहा? मातशें नॉट एक 90% आहा. ओके. म्हणल्यार जायतो ऑब्जेक्शन आसलेलें की आयज CPID जी इनलिगल दाखयलें थिंगा जेटी म्हणून प्रपोज केले, तेजेर तुजें कितें म्हणप आहा? ते एक्चुअली रॉंग ते कित्याक तो थिंगा हें आमगेली डॉक मारलेली ती आतां तीन दाखयलें ती हें कितें आमगेलें जेटी दाखयलें MPT. हय. सो ते एक्चुअली रॉंग अशें मुगे पासून ते रॉंग. हय. फाल्यां समज कोल येयलो जाल्यार हो कितलो हार्मफूल आहा तो खबर आहा तुमकां लोटलीकारांक? चड सारको डेमायज. सो कित्याक गोराय लागीं आहाय सगळीं लागीं आहाय कित्याक ते साम क्लोज बाय आहाय सारकें. सो यू आर ऑब्जेक्टिंग टुडे? ऑफकोर्स. ओके. थँक्यू. तुजें नांव? हांव झुबेर फेर्नांडीस, लोटले एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट पंच. आयज आमच्या गांवां WRD ऑफिशियल्स जावं गांवकार आनी दिवाकर हे आमचे विलेजी येयले
आनीक आमची गांवच्यो जी सजेशन्स वो कंप्लेन्स जाल्ली ताचेर तेणी बोर घातल्या. आमचे गांवचे टेनन्स असोसिएशन तशेंच कंप्लेन सगळे आयज हाजीर आसले आनीक WRD ऑफिशल्स आसले तांणी तांकां बरे भशेन कॉपरेट केला आनी आमची जी सजेशन आसली तिणी सगळीं तिणी नोट करून व्हेलें. सो गव्हर्मेंटा लागीं आमची एकूच मागणी जी सजेशन्स वो ऑब्जेक्शन्स आमचे गांवचे स्पेशली टेनन्स असोसिएशन आनी दुसरे फार्मर्स आहाय तेणी केल्या ती CZMP प्लॅनाचेर इनकॉर्पोरेट करची आनीक आमच्या गांवचे लोकांक जाय तसलो एक बरो CZMP प्लॅन तयार करचो. थँक्यू. ओके. आनी आयज जे CZMP ऑफिसर येयल्या ते तुमचे फेथ आहा की ते इम्प्लिमेंट कोत्तले ओ स्टील पीपल हॅव टू स्ट्रगल? ओके. एक्चुली गव्हर्मेंटान जे भशेन लोकांक मागणी केल्ली आदितान तुमची ऑफिशल्स आमची गांवांत धाडया म्हूण, तर आयज म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ते लोकांची मागणी आयकून ऑफिशल्सांक WRD ऑफिशल्सांक आमच्या गांवांत धाडले. तिणी सगळे पयलीं म्हणून आदी म्हणून तिणी ग्रावंड व्हेरिफिकेशन केल्लें. आयज तिणी जी ऑब्जेक्शन आसली तेजेर तिणी लोकांची से घेतल्या आनी पोत्तून नोट करून व्हेल्या. सो आमची एक सरकाराक एक खोर मागणी आनी एक पावट जी आमी सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स जे CZMP प्लॅनाचेर केल्या ती सजेशन्स आहा ती घेवची आनी ऑब्जेक्शन म्हणजे आमी आमकां जे कितें नाका म्हणलां स्पेशली पोर्ट लिमीट जेटीस त्यो नाका म्हणल्या त्यो आमचे CZMP प्लॅना वयले काडच्यो. थँक्यू व्हेरी मच. तुजें नांव? My name is Paul Dissa, ओके. and I am chairman of the Sokotmon Tenant Association, Tenant Association, Field Owners Association. Okay. Why you had come today? I had come here to show the department, WRD officials who are here, what is missing on our plan, what are the details missing on the plan, and how they can incorporate whatever it is at site on the plan. Now the WRD has made a plan. They have taken the trouble to visit the site, and details have been collected and put on the WRD plan, but the same details have not been implemented on the CZMP plan. So we are trying to show them where the details are not implemented, and to make sure that they don't override whatever is there existing. Okay. A lot of people have fear today looking at the situation and the execution of the plan. It looks like coal hub is going to be in Lotoli itself. Yes, it is there. They are trying to see. If you go to see as per the plans, they are saying the structures will not be shown. But yet they are showing the jetties which are not there. They are showing jetties. Then there are some shipyards. They are also structures, but they are showing this. So But it is illegal shipyards actually. Absolutely illegal shipyards. Maybe they started as workshops, and today they are graded into shipyards. But all these are there. Now, if you are not going to show structures, why are you showing this? There is some hidden agenda. So if you are showing structures, you should show all structures, or you should show nothing at all. If you are only going to show barns and waterways and mangroves, then you show only that. So there has to be a clarity which is not followed by the present plan making people. So that makes the people very fearful what is actually in the minds of the authorities. And we are trying to get more information out of them, and try to be as stakeholders, try to make sure our details are there. Okay. Do you all have a faith in the government body? We have a faith in the people who are doing, at least this department people who are there. We have a full faith in them. That's why we are now, if you see, it's already close to 2 o'clock. We had come here at 10 o'clock in the morning. We are there trying to give our best to see that things happen. We feel that it will happen, and we have to take this. If it turns into a good battle, go on with it. But we have to do whatever is required for our future generation at least. Thank you very much. Thanks. Okay. आज ते WRD तुमगेले ते ऑफिशियल येयले गव्हर्मेंटाक वचून ते कित्याक लागून येयले? आयज हिंगा WRDचे एक JE आनी एक ऑफिशियल येयला. तांकां खंय GCZMAन धाडल्या की ग्रावंड ट्रुथींग करपाक ऑफ बार्न्स, स्लुईस गेट्स आनी खाजान्स. सो जे आमी पयर पब्लीक हियरींग जाल्ले पळय तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घाल्ली. सो हिंगा लोटलेसान 13 जाणांचे कितें ऑब्जेक्शन आहली तांकां ते व्हेरीफाय करपाक धाडल्या. ते येयले तेजेर जे भशेन ते काम कोत्ताय तुमी हॅप्पी आहाय? हॅप्पी आहाय म्हणल्यार ते गेले ते वर्साकूय येयल्ले, ते सेम ऑफिशियल्स येयल्ले, आनी आमी तांकां कंप्लीट आमचे
रासोय टू आमची बॉर्डर आंबोरा बॉर्डर लागतात थिंगा आमी तांकां ग्रावंडाचेर म्हणजे बांदाचेर तांकां पावसान आमी जुलायान तांकां घेवन गेल्ले आनी तेणी सगळे तेंचे कडेन एक ॲप आहले आनी ते कॉर्डिनेट्स मार्क करताले खंय स्लूइस गेट्स आहा खंय बांद स्टार्ट जाता खंय बांद एंड जाता ती सगळी एक्सरसायज केल्ली तेणी आनी मागीर ती एक सर्वे प्लॅनाचेर घालून तेणी एक प्लॅन रेडी केल्लो बट तो प्लॅन म्हाका दिसता फुल्ली CZMPन इम्प्लिमेंट करूं ना GCZMPन इम्प्लिमेंट करूं ना सो आतां तांकां ते परत व्हेरीफाय करपाक धाडल्या सो ते आतां सगळे कोण ऑब्जेक्शन घातलेले पळय तेंचे वन बाय वन ते व्हेरीफाय करता ऑन द प्लेन आनी गरज पडल्यार ते ग्रावंडाचेरूय वचून परत बांदाचेर बी वचून ते चॅक करतले म्हणून सांगता. ओके जायतीं ऑब्जेक्शन आहाय की प्लॅनार फकत आयज येयले ते फकत स्विच गेट वो बांद ते दाखोवपाक बट थोड्यांक लोटलीकारांक ऑब्जेक्शन आहाय की गोरां वो जावं इनलिगल शिपयार्ड दाखयलें तेजें कितें आहा म्हणपाक हय सो हे आतां येयले ते WRD ऑफिशल्स सो तांकां ब्रीफ दिल्लो हांवें फकत बांद स्लूइस गेट्स आनी खाजानाचेर हें करपाक सो ते घरांचेर आतां कितें आहा आमचे CZM प्लॅनाचेर 50 वर्सां घरां आहा जी सारकी न्हंयचे देगेर आहा ती दाखोवना CZM प्लॅनाचेर आनी ती आमची मागणी आहली दाखोवची म्हूण ती दाखोवना पूण हालीं एक 20 वर्सांक वा तेच्या मातशें पयलीं थोडी शिपयार्ड न्ही ती शीप रिपेर वर्कशॉप्स इवन पंचायतान ती शीप रिपेर वर्कशॉप म्हणून रजिस्टर जाल्ली आहा पूण ते आयज काल ताका शिपयार्ड्स म्हणटा आनी हे शिपयार्ड सगळीं चडशीं इलिगल कित्याक तेणी खाजाना इलिगली बोल्ल्या आनी भरून आपलो जागो वाडयला तशेंच सारकें ग्रॉस तेणी वायोलेशन केलां तेणी रिवर्स जुवारीन पासून रिक्लेम केला तेणी रिवर्स जुवारी बोल्ल्या जावं ते विजय मारीन जावं ते